Ya, Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kedua belah pihak kembali saling serang. Penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengatakan setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas lebih hebat. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. AS menyerang Iran setelah sebuah kapal AS dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Sementara Iran membalas dengan meluncurkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menanggapi ketegangan di Selat Hormuz, penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas dengan cepat dan menghancurkan. Sebelumnya, Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa hanya kapal yang mendapat izin yang dapat melewati Selat Hormuz. Iran juga menyebutkan adanya konsekuensi bagi kapal-kapal yang tetap melintas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel bukan pihak dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Iran. Netanyahu tegaskan tidak akan tinggalkan zona keamanan yang untuk mencegah serangan Iran dan Hizbullah. אנחנו אמרנו מלכתחילה, אנחנו לא היינו צד להסכם בין ארצות הברית ואיראן, אבל זה לא אומר שאין לנו אינטרסים. יש לנו אינטרסים, אנחנו גם נביע אותם. אגב, גם הנושא המרכזי, שהוא הנושא הגרעיני, אני מתכוון לשלוח משלחת לוושינגטון שתבהיר מהם האינטרסים הישראלים. אבל אני בוודאי עומד על האינטרסים הישראלים כאן בגבולנו, והבהרתי מלכתחילה, אנחנו לא נצא מאזור הביטחון. אני חושב שכל אחד מבין את זה. ואני חושב שגם בארצות הברית מבינים את זה היטב, ועובדה היא שמזכיר המדינה, מרקו רוביו, שאיתו קיימתי כמה וכמה שיחות, הוא בעצם נתן את תמיכתה של ארצות הברית לתפיסה הזאת של אזור ביטחון שמונע מאיראן ומחיזבאללה לתקוף אותנו. Tentara Israel membuat konten pamer kapal perang mereka yang berpartisipasi dalam operasi militer intensif di lepas pantai Gaza. שחיל הים חזק ומקצועי וערוך להפלגה הבאה. עשו לייקים ותאכלו לנו בהצלחה. Seorang tentara Israel mengaku kapal perang mereka baru kembali dari operasi militer selama 2 minggu. Pengakuannya disambut sorakan prajurit lain di belakangnya. Tentara ini juga menunjukkan kondisi di dalam kapal termasuk ruang kendali kapal serta ruang tidur para tentara angkatan laut Israel. Namun mereka menolak menunjukkan ruang teknologi dan senjata. כאן יושב מפקד הספינה, מפה ניהלו את כל הלחימה בשבועיים האחרונים בעזה. Ya, pasukan pendudukan Israel berjaga di kota tua Hebron, Palestina. Mereka memberikan pengamanan terhadap pemukim ilegal Israel. Sejumlah pemukim ilegal Israel mendatangi kota tua Hebron secara berkelompok. Beberapa di antaranya berusaha meledek warga Palestina dengan menggunakan gestur tertentu. Kedatangan para pemukim ilegal ini dikawal oleh militer Zionis Israel. Sementara warga kota Hebron, Palestina diminta menjauh dari para pemukim ilegal. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat mendukung hukuman kebiri untuk Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan wanita selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat. iNews Sore segera kembali. Terekam kamera pengawas milik sekolah di Jalan Raya Karang Satria, Kampung Cerewet, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu-ibu yang berada di motornya dan berhenti di pinggir jalan menjadi korban penjambretan oleh 2 orang remaja yang berboncengan sepeda motor. Korban spontan langsung mempertahankan handphone miliknya hingga terjatuh dan terseret ke aspal. Tidak hanya korban, pelaku juga ikut terjatuh dari sepeda motornya dan handphone korban pun akhirnya gagal dibawa pelaku. Melihat warga yang banyak berdatangan, kedua pelaku pun langsung kabur tanpa membawa hasil.
motor lalu lalang. Cuma kan karena posisinya maghrib ya. Iya. Jadi agak redup-redup. Kalau dilihat pelaku itu masih remaja atau Bu? Masih remaja. Masih remaja ya Bu ya? Masih remaja. Berarti handphone nggak sempat keambil? Nggak sempat diambil. Soalnya kan ada bapak-bapak terus datang tuh. Iya. Diteriakin kan. Lu jambret ya. Nggak jadi, udah dibalikin. Korban yang tersungkur dan terseret di aspal hanya mengalami luka ringan di tangan, namun korban belum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Warga dan korban berharap pelaku dapat dikenali lewat CCTV dan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Lupa mematikan alat pengering rambut, sebuah rumah 2 lantai ludes terbakar di Depok, Jawa Barat. Presiden Prabowo menambah anggaran riset Indonesia hingga 4 triliun rupiah. Amerika Serikat lancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan ini diklaim sebagai respon atas serangan terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama. Ya, halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anju Sore. Saya Herjuno Syaputra. Kita awali Anju Sore hari ini dengan informasi terkait Amerika Serikat yang melancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan ini diklaim sebagai respon atas serangan terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah. Sementara itu pemirsa, Iran tuding Amerika Serikat tidak berkomitmen pada negosiasi gencatan senjata usai melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran. Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره، با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح
به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Usai diserang Amerika Serikat, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Ya, pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran serang kapal dagang berbendera Singapura MV Ever Lovely dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Ya, tak berhenti di situ pemirsa, Iran juga balas serangan Amerika Serikat. Iran menyerang Bahrain dan Kuwait Minggu dini hari. Bahrain dan Kuwait menyatakan bahwa Iran menargetkan mereka dengan serangan drone dan rudal. Serangan ini bersamaan dengan pengumuman Badan Maritim Multinasional yang akan memperluas rute pelayaran di dekat Oman.